शताधिक चाषी मानक उपस्थिति में अखिमुठी अनुकूल कले जगतसिंहपुर विधायक। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में जगतसिंहपुर जिलार विभिन्न स्थान में अखिमुठी अनुकूल कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। सकाळु कृषक माने सुसज्जित गौणी में चंदन हलदी बोला विहन आनी खेत को आसवा सह प्रथमे भूमि पूजन करी माँ लक्ष्मी को सुमरणा करबा परे जमीरे हल करी विहन अनुकूल करिथांती। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋରକୂଳଠାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସାରଙ୍ଗଧର ପାଇଟାଳ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଦିନରେ ବିହନ ଅନୁକୂଳ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୃଷକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମା ଶାରଳା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷିମୁଠି ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ पर्याप्त धान चाष ठारू आरंभ करी पनीपरिया चाष ठारू आरंभ करी बादाम चाष बहु मात्रा रे करछन्ती। एथर टिके मुग कमीची आ मु आशा करी आज जो अखी मुठी आरंभ होइछ आज सारा ओडिसा रो कोण अनुकोण रे चाषी कूल माने एवं चाषी भाई माने निश्चित भाव में वर्ष माँकर आशीर्वाद रहिबो, महाप्रभुଙ୍କର आशीर्वाद रहिबो, पाग अनुकूल हबो, भल चाष हबो एवं चाषी माने तांकर उपयुक्त न्याय सरकार तंग प्रदान करुचंती। एमएसपी आपण जहाँ जानिचंती आम सरकार कहिथिले आसिले धानर सहायक मूल्य 800 टंका देबे एवं सबुठारु बड़ खुशीर कथा जे आज जगतसिंहपुर रे 100% धान टार्गेट जहाँ दिया उठी। तेणु बहु असाधु मेंट बा असाधु लोक अपचेष्टा करथिले। मान्यवर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुत मोहन चरण माझी महोदय को एवं कृषि मंत्री श्रीयुत कनक वर्धन सिंहदेव महोदय को विभिन्न प्रकार समालोचना करने आरंभ करते किंतु तांकर सामूहिक उद्यम रे आज समस्त धान उठी। आज सबुठारु आउ गोटे बड़ खुशीर कथा सरकार निजस्व हाथ पांठि आज मान्यवर मुख्यमंत्री सबु हिताधिकारी 5 केजी एक्स्ट्रा प्रत्येक मासरे चाउल दबार व्यवस्था कर। आज शुभ उद्घाटन हो। जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट कर्तव्य न्यूज।